2. 프로젝트, 하지 말라. 2. Project, don't do it. 요한일서 3장 12절. 1 John chapter 3 verse 12. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 요한일서 3장 12절. 가인과 같이 되지 마라. 그는 악한 자에게 속하여 자기 동생을 죽였으니 무슨 이유로 그가 동생을 죽였느냐? 자기의 행위는 악하였고 자기 동생의 행위는 의로웠기 때문이다. 가인과 같이 되지 말라. 그는 저 사악한 자에게 속하여 자기 형제를 죽였는데 그가 무슨 이유로 그를 죽였느냐? 자기 행위는 악하되 자기 형제의 행위는 의로웠기 때문이라. 가인같이 하지 말라. 저는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어찐 연고로 죽였느뇨. 자기의 행위는 악하고 그 아우의 행위는 의로움이니라. 가인같이 하지 말라. 저는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어찐 연고로 죽였느뇨. 자기의 행위는 악하고 그 아우의 행위는 의로움이니라. 가인같이 하지 말라. 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐. 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이라. 1 John chapter 3 verse 12. Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. We should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Not as Cain was of the wicked one, and slew his brother, and on account of what slew he him? Because his works were wicked, and those of his brother righteous. Not as Cain was of the evil one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his works were evil, and his brother's righteous. 约翰一书3:12。不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因为他自己的行为是恶的，他兄弟的行为是义的。不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因为他自己的行为是恶的，他兄弟的行为是义的。不可像那属于恶者和杀害自己兄弟的迦因。迦因究竟为什么杀了他？因为他自己的行为是邪恶的，而他兄弟的行为是正义的。1. Johannes 3:12. Nicht wie Kain, der von dem Argen war und erwürgte seinen Bruder. Und warum erwürgte er ihn? Weil seine Werke böse waren, und die seines Bruders gerecht. ヨハネ第一3時12分。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。カインのようになってはいけない。彼は悪しきものから出て、その兄弟を殺したのである。なぜ兄弟を殺したのか、彼の技が悪く、その兄弟の技は正しかったのである。1 Ioana 3:12.
Ου καθώς και εκ του πονηρού ειν και έσφαξεν τον αδελφον αυτού και χάριν τίνος έσφαξεν αυτόν ότι τα έργα αυτού πονήρα ειν τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. 1 John 3:12 Non sicut Cain ex maligno erat et occidit fratrem suum et propter quid occidit eum quoniam opera eius maligna erant fratris autem eius iusta. יוחנן הראשון 2:12 לא כקין אשר היה מנערה והרג את אחיו ומדוע הרגו יען כי מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי צדקה. לא כקין אשר היה מנהרה והרג את אחיו ומדוע הרגו יען כי מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי צדקה. 1 Иоанна 3:12. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. 1 Juan 3:12 de la madrugada. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 1 Jean 3:12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Non comme Caïn était du méchant et tua son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 Juan Kapitulo 3 versikulo 12. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama, at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. 1 ยอห์น 3:12 อย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารชั่วร้ายนั้นและได้ฆ่าน้องชายของตนเองและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชายก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องชายนั้นชอบธรรม 1 Sho 3:12 Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita. Eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. 1 Johannes 3:12. Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg, en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig. 1 Johannes 3:12. Ikke som Kain, der var af den onde og myrdede sin broder. Og hvorfor myrdede han ham? Fordi hans gerninger var onde, men hans broders retfærdige. 1 Yohanes pukul 3:12. Bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 1 João 3:12 da manhã. Não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 Yuhanna 3:12 Şeytana ait olup kardeşini öldüren Kain gibi olmayalım. Kain kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için öldürdü. 1 Giăng 3:12 Chớ làm như Cain, là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. 1 Jono 3:12.
ne kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? Todėl, kad jo darbai buvo pikti, o brolio teisūs. Μια Τζονίτ 3, Διμπαδιέτα. Ιώσι κούντερ καΐνι, η τσίλι ιστενγα η λίγου δε βράου βαλάνα εβέτ. Δε παρτσ φάρα αρεσούε ευράου άτα. Σέψε βε πράτ ετή ισίντα λίγα δε άτοτατα βαλαίτ ισίντα δρέιτα. 1 János 3:12. Nem úgy, mint Kén, aki a gonosztól vala, és meggyilkolá az ótestvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ó cselekedetei gonoszok valának, a testvérei pedig igazak. 1 यूहन्ना 3:12। और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम धर्म के थे। 1 Jóhannesarbréf 12:3. Ekki vera eins og Kain, sem heyrði hinum vonda til og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann? Af því að verk hans voru vond, en verk bróður hans réttlát. اول یوحنا ساعت 3:12. نه مثل قاین که از آن شریر بود و برادر خود را کشت و از چه سبب او را کشت؟ از این سبب که اعمال خودش قبیح بود و اعمال برادرش نیکو. Kaina di mimi niko abe chao tata ni humuka, mimi echenti soyo yue, ni echenti piao matadi. 구독, 좋아요 눌러주세요. 감사합니다. Subscribe. Like. Thank you.